आजिकार कार्यक्रम समस्त को स्वागत पिला माने। आज आम 6 क्लास इंग्लिश बुक रो लेसन 1 रे थिबा माइस पाठर पोस्ट रीडिंग जोटे सेसन 2 आलोचना करिबा। आ देखो एठार अछि तमर पोस्ट रीडिंग रो विजुअल मेमोरी डेवलपमेंट टेक्निक जोटा कि VMDT क्लासरूम सिचुएशन एटा करा जिवो। आ सेकंड टा होची कंप्रेशन एक्टिविटीज। बर्तमान आम कॉम्प्रिहेंशन एक्टिविटीज रो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन गुड़ा को आलोचना करिबा। देखो तमर प्रथम दिया है ए रे MCQs चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्स। प्रत्येक क्वेश्चन रो प्रत्येक प्रश्न 4टी विकल्प दिया है पिला माने 4टी ऑप्शन दिया जाय छी। ठीक अछि, तो से 4टी ऑप्शन भितरु तमे गोटिए उत्तर बाछिबो जोटा कि ठीक थिबो। राइट द करेक्ट अल्टरनेटिव्स। ठीक अछि पिला माने। देखो वर्तमान मो क्वेश्चन तुमको पढ़ी दूची। फास्ट बिट है माइस डोंट हैव ए थिक स्किन्स, बी लॉन्ग टेल्स, सी स्मॉल फेसेस, डी पिंक इयर्स। पूरा ठीक है पिला माने। मूषा मानकर डेस्क न थाए कौन न थाए पिला माने पूरा ठीक है। आंसर हम ए है जोटा कि थिक स्किन्स से मानकर मोटा चमड़ा न थाए है। देन सेकंड बिट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। निम्नलिखित मध्यरु क्योंटी ठीक नुहे। क्योंटी ठीक नुहे पिले देख ए रे अछि द पोएट लाइक्स माइस, एवरीवन लाइक्स माइस, नो वन लाइक्स माइस, बोथ बी एंड सी। कोटा ठीक है पिला माने बी इज द करेक्ट आंसर। एवरीवन लाइक्स माइस। ठीक अछि। देन थर्ड बिट they have not any skins at all means they have पूरा ठीक है। ए थिक स्किन्स, बी वेरी थिन स्किन्स, सी नो स्किन्स एट ऑल, डी ब्लैक स्किन्स। आम जानी पिला माने मूषा विषय तुम सब भल भाव पढ़ीछ मन रखि आउ तुम पोएम रे मध्य लेखा अछि जे दे हैव नॉट एनी स्किन्स एट ऑल मीन्स दे हैव व्हाट वेरी थिन स्किन्स। ठीक अच्छे पिला माने आंसर बी इज करेक्ट। वर्तमान बी को देखिए आम बी रे कौन अच्छी मैच आइटम्स अंडर कॉलम ए विथ आइटम्स अंडर कॉलम बी, जॉइन देम विथ लाइन्स, द फर्स्ट वन इज डन फॉर यू। तुम कौन कर पिला माने गोटे पटे तुम ए रे दिया ए कॉलम रे टेल्स, फेसेस, स्किन्स, टीथ, ईयर, रन अबाउट, नेवल, थिंग्स। आउ सेकंड तुम बी कॉलम रे दिया पिला माने एट नाइट, स्मॉल, लॉन्ग, पिंक, व्हाइट, दे शुड नॉट टच, हैव नॉट एनी। ठीक अच्छे। नंबर गुड़ाक दिखाई 1 2 3 4 इे बी ग्रुप दिया ABCD। तो ए रो शब्द मानक सहित बी रो जो शब्द मानक संपर्क अच्छी पिला माने सेटा को तुम कौन कर ना गार टाणिक एरो मार्क देले भी हम गार टाणिक जोड़ीदेव। ठीक अच्छे। तो प्रथम तुम गोटे कर दिखाई तुम जोटा कि कौन कर तुम स्तंभ ए तले थिबा शब्द सह स्तंभ बी तले थिबा शब्द को मिलाओ सेगुड़ी को गार टाणी जुग कर। प्रथमटी तुम कर दिखाई कौड़ा कर दिखाई देख टेल्स। टेल्स कौन अच्छी बी कलम रे लॉन्ग सहित जुग कर दिखाई हाँ ना नहीं। ठीक से पर तुम सेकेंडटा कर सेकेंड कौन अच्छी देख सेकेंड अच्छी तुमर फेसेस अच्छी हाँ ना पिले ये जो फेसेस अच्छी फेसेस रो बी साइड तुम कौन हम पिला माने फेसेस रो हेबो स्मॉल हाँ ना नहीं फेसेस रो स्मॉल हेबो। ठीक अच्छे। देन स्किन्स स्किन्स रो कौन हम पिला माने स्किन्स रो हेबो हैव नॉट एनी जी सहित जोग करदेव है। तापर 4 नंबर कौन पिला देख टीथ। टीथ कौन हम देख टीथ व्हाइट सहित जोग कर टीथ है व्हाइट। तापर ईयर
ଇୟର୍ କ'ଣ କରିବ ପିଲାମାନେ? ଇୟର୍ ସହିତ ତୁମେ ଜାଣିଛ ପିଙ୍କ ଯୋଗ ହେବ। ତାପରେ ରନ୍ ଏବାଉଟ୍, ରନ୍ ଏବାଉଟ୍ କାହା ସହିତ ଯୋଗ ହେବ ପିଲାମାନେ? ରନ୍ ଏବାଉଟ୍ ଏଟ୍ ନାଇଟ୍ ହେବ ହେଲା। ତାପରେ ନିବୁଲ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍, ନିବୁଲ୍ ଥିଙ୍ଗସଟା କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ? କାହା ସହିତ ଆମେ ଯୋଗ କରିବା? ନିବୁଲ୍ ଥିଙ୍ଗସଟା ହେବ ଦେ ସୁଡ୍ ନଟ୍ ଟଚ୍ ହେଲା ପିଲାମାନେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଏ ବିଟା ସରିଯାଇଛି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ସେସନ୍ 3। ସେସନ୍ 3ରେ କ'ଣ ଅଛି? ସେସନ୍ 3ରେ ଅଛି ତୁମର ଲିସନିଂ। ଲିସନିଂକୁ ଦେଖ, ଟିକ୍ ଦ ୱାର୍ଡ଼ସ୍ ଫ୍ରେଜେସ୍ ୟୋର୍ ଟିଚର୍ ରିଡ୍ସ ଏଲାଉଡ୍। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଏଠାରେ ମୁଁ କରିଦେଉଛି ଏଇଟାକୁ ମାଇସ୍। ତୁମେ କ'ଣ କରିବ? ଯେଉଁଠି ମାଇସ୍ ଲେଖା ହେଇଛି ସେଠି ଟିକ୍ ମାରିଦେବ ହେଲା। ତାପରେ ମୁଁ ପଢ଼ୁଛି ପିଙ୍କ, ପିଙ୍କ ଯେଉଁଠି ଅଛି ପିଲାମାନେ ତୁମର ବହିରେ ତୁମେ ଟିକ୍ ଚିହ୍ନ ମାରିଦିଅ ହେଲା। ତାପରେ ଟିଥ୍ ହେଲା, ତାପରେ ହ୍ୱାଇଟ୍, ତାପରେ ନିବୁଲ୍, ତାପରେ ନାଇସ୍, ତାପରେ ସ୍କିନ୍ସ, ତାପରେ ଟେଲ୍ସ, ତାପରେ ଇୟର୍ସ। ଏମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ତୁମର ଶିକ୍ଷକ ଯିଏ ଥିବେ ହେଲା ସେ ପଢ଼ିବେ। ତୁମେ କ'ଣ କରିବ ନା ସେଇ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଶିକ୍ଷକ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ହେଲା ସେ ଶବ୍ଦ ଉପରେ ତୁମେ ଟିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦେଇଦେବ ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ତୁମକୁ ଟିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦେଇକରି ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ପଢ଼ୁଛି ଦେଖ ପିଙ୍କ ହେଲା, ନିବୁଲ୍, ଟିଥ୍, ନାଇସ୍, ହ୍ୱାଇଟ୍, ମାଇସ୍, ଟେଲ୍ସ, ସ୍କିନ୍ସ, ଇୟର୍ସ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିକୁ ଦେଖ, ବିରେ କ'ଣ ଅଛି ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ୟୋର୍ ଟିଚର୍ ରିଡ୍ସ ଏଲାଉଡ୍ ଦ ଫାଷ୍ଟ 6 ଲାଇନ୍ସ ଅଫ୍ ଦ ପୋଏମ୍, ଫିଲ୍ ଇନ୍ ଦ ଗ୍ୟାପ୍ସ ହ୍ୱାଇଲ୍ ଲିସନିଂ ଟୁ ହିମ୍ ଅର୍ ହର୍ ହେଲା। ଏଠି କ'ଣ ହେଇଛି ନା ତୁମର ଶିକ୍ଷକ କ'ଣ କରିବେ? ପୋଏମ୍ଟାକୁ ପଢ଼ିବେ ଆଉ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ? ଯେଉଁଟା ଏଠି ଗ୍ୟାପ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ ସେଠି କ'ଣ ହେବ ତୁମେ ତାକୁ ଲେଖିଦେବ ହେଲା। ତୁମର ଶିକ୍ଷକ କବିତାର ପ୍ରଥମ 6 ଧାଡ଼ିକୁ ବଡ଼ ପାଟିରେ ପଢ଼ିବେ, ତାଙ୍କୁ ଶୁଣିବା ସମୟରେ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ପୂରଣ କର। ତ ମୁଁ ପଢ଼ି ଦେଉଛି ପିଲାମାନେ, ତୁମେ ଏଠାରେ ଲେଖିଦେବ ହେଲା। ଆଇ ଥିଙ୍କ ମାଇସ୍ ଆଫ୍ଟର ରେଦର୍ ନାଇସ୍, ଦେୟାର ଟେଲ୍ସ ଆର୍ ଲଙ୍ଗ୍, ଦେୟାର ଫେସେସ୍ ସ୍ମଲ୍, ଦେ ହାଭ୍ ନଟ୍ ଏନି ସ୍କିନ୍ସ ଏଟ୍ ଅଲ୍। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଏଠି କ'ଣ ହେଲା? ଏଠି ହେଲା ପ୍ରଥମଟା କ'ଣ ହେବ? ଥିଙ୍କ ମାଇସ୍ ହେବ, ମାଇସ୍ ହେଲା। ଦେନ୍ ଆର୍ ରେଦର୍ ନାଇସ୍ ହେବ, ଏଠି NICE ହେଲା। ତାପରେ ଦେୟାର ଟେଲ୍ସ ଆର୍ ଲଙ୍ଗ୍ ହେବ, LONG। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ। ଦେୟାର ତାପରେ ଫେସେସ୍ ହେବ, ଏଇଟା FACES ଫେସେସ୍ ହେବ ହେଲା। ଦେ ହାଭ୍ ନଟ୍ ଏନି ସ୍କିନ୍ସ ହେବ ଲାଷ୍ଟକୁ, SKINS ସ୍କିନ୍ସ ହେବ ହେଲା। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମର ସେସନ୍ 3 ସରିଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ସେସନ୍ 4କୁ ଦେଖିବା। ସେସନ୍ 4ରେ କ'ଣ ଅଛି? ସ୍ପିକିଂ ଅଛି। ଏଠି କ'ଣ କରିବେ ନା ତୁମର ଶିକ୍ଷକ ହେଲା ଗୋଟେ ଧାଡ଼ି ପଢ଼ିବେ, ତୁମେ ତାଙ୍କ ହେଲା ପଛରେ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିବ, କାର୍ଯ୍ୟକୁ 2 ଥର କରିବ। ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡରେ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ତୁମର ଶିକ୍ଷକ ଗୋଟେ ଧାଡ଼ି ପଢ଼ିବେ, ତୁମେ ତା ପର ଧାଡ଼ିଟା ପଢ଼ିବ ଏବଂ ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟିକୁ ଚାଲୁ ରଖିବ। ତାପରେ ପୁଣି କ'ଣ କରିବ ନା ତୁମର ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହରେ ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବସିଥିବା ହେଲା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ସିଟିଂ ଅନ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ୍ will read one line and students sitting on the left will read the next line and so on ହେଲା। ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବସିଥିବା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ଗୋଟିଏ ଧାଡ଼ି ପଢ଼ିବେ ଏବଂ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବସିଥିବା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଧାଡ଼ିଟି ପଢ଼ିବେ ଏବଂ ଏପରି ଚାଲୁ ରହିବ ହେଲା। ତାପରେ ଚେନ୍ ଡ୍ରିଲ୍ ପିଲାମାନେ, ଚେନ୍ ଡ୍ରିଲ୍ କ'ଣ? ଏଇଟା ଚେନ୍ ଡ୍ରିଲ୍ ଲେଖା ହେଇଛି ଆଇ ଥିଙ୍କ ମାଇସ୍ ଆର୍ ନାଇସ୍। ଏଇଟା ହେଉଛି ଶୃଙ୍ଖଳା ଅଭ୍ୟାସ ହେଲା।
ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୂଷା ମାନେ ସୁନ୍ଦର। ଏଟାକୁ କ'ଣ କରିବ ପିଲାମାନେ, ଏଟାକୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ କହିବ ହେଲା। ତାପରେ ଅଛି ତୁମର ଭୋକାବୁଲାରୀ, ଶବ୍ଦ ଜ୍ଞାନ ଯେଉଁଟା ହେଲା। ଭୋକାବୁଲାରୀ ହେଲା ଶବ୍ଦ ଜ୍ଞାନ। ଏଠି କ'ଣ ଅଛି ଦେଖ, ମ୍ୟାଚ୍ ଦ ୱାର୍ଡ଼ସ୍ phrases under A with their opposite words under B, join them with lines, the first one is done for you। ସ୍ତମ୍ଭ A ତଳେ ଥିବା ଶବ୍ଦ ବା ଖଣ୍ଡ ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ସହ ସ୍ତମ୍ଭ B ତଳେ ଥିବା ସେମାନଙ୍କର ବିପରୀତ ଅର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ସହ ମିଲା, ସେମାନଙ୍କୁ ଗାରଟାଣି ଯୋଗ କର। ତୁମ ପାଇଁ ପ୍ରଥମଟି କରିଦିଆଯାଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଦେଖ ଏରେ କ'ଣ ଅଛି, କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଶବ୍ଦ ଅଛି ହେଲା। ଆଉ ବିରେ କ'ଣ କରାଯାଇଛି ଏଠି ନା ତା'ର ଅପୋଜିଟ୍ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ାକ ଲେଖା ହେଇଛି, ୱାର୍ଡ଼ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି। ତୁମେ କ'ଣ କରିବ, ଏରେ ଥିବା ଶବ୍ଦର ଅପୋଜିଟ୍ ୱାର୍ଡ଼ ଯେଉଁଟା ବିରେ ଅଛି ସେଇଟାକୁ ତୁମେ ଗାର ଟାଣିକିରି ଯୋଗ କରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମର ଏଇଟା ଦିଆଯାଇଛି, ପ୍ରଥମଟା କରିଦିଆହେଇଛି ହେଲା। ତୁମେ ଅନ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ କରିନେବ। ପ୍ରଥମଟା ହେଲା ଲଙ୍ଗ୍, ଲଙ୍ଗ୍ର କ'ଣ ପିଲାମାନେ ସର୍ଟ ସେ କରିଦେଇଛି ହେଲା। ତାପରେ ଅଛି ହ୍ୱାଇଟ୍, ହ୍ୱାଇଟ୍ର କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ, ହ୍ୱାଇଟ୍ର ହେବ ବ୍ଲାକ୍ ହେଲା। ତାପରେ ନୋ ୱାନ୍, ନୋ ୱାନ୍ର ଅର୍ଥ କ'ଣ ପିଲାମାନେ, ନୋ ୱାନ୍ର ଅର୍ଥ ହେଲା, ନୋ ୱାନ୍ର ଅର୍ଥ ହେଲା କ'ଣ ତାର ନୋ ୱାନ୍ର ଅପୋଜିଟ୍ ୱାର୍ଡ଼ଟା ହେଲା ଏଭ୍ରି ୱାନ୍। ତାପରେ ସ୍ମଲ୍ର ଅପୋଜିଟ୍ ୱାର୍ଡ଼ ବିଗ୍, ତାପରେ ନାଇଟ୍ର ଅପୋଜିଟ୍ ୱାର୍ଡ଼ ହେଲା ଡେ ହେଲା। ଏମିତି ଆମେ ଲଙ୍ଗ୍ର ଅପୋଜିଟ୍ ୱାର୍ଡ଼ ପାଇଲେ ଏଠି ସର୍ଟ, ହ୍ୱାଇଟ୍ର ଅପୋଜିଟ୍ ୱାର୍ଡ଼ ହେଲା ବ୍ଲାକ୍, ନୋ ୱାନ୍ର ଅପୋଜିଟ୍ ୱାର୍ଡ଼ ହେଲା ଏଭ୍ରି ୱାନ୍, ସ୍ମଲ୍ର ଅପୋଜିଟ୍ ୱାର୍ଡ଼ ହେଲା ବିଗ୍ ଏବଂ ନାଇଟ୍ର ଅପୋଜିଟ୍ ୱାର୍ଡ଼ ହେଲା କ'ଣ ଡେ ହେଲା। ତମର ସରିଗଲା ଭୋକାବୁଲାରୀଟା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ଫାଇଭ୍ରେ କ'ଣ ଦେଇଛି, ସେକ୍ସନ୍ 5ରେ ୟୁସେଜ୍ ଦେଇଛି। ୟୁସେଜ୍ ମାନେ ହେଉଛି ପ୍ରୟୋଗ ହେଲା। ଏଠି କ'ଣ କରାଯାଇଛି ଦେଖ, ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏରେ ଅଛି ହ୍ୱେନ୍ ୱି ଟକ୍ ଏବାଉଟ୍ ୱାନ୍ ପର୍ସନ୍, ହ୍ୱେନ୍ ୱି ଟକ୍ ଏବାଉଟ୍ ୱାନ୍ ପର୍ସନ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ସିଙ୍ଗୁଲାର, ବଟ୍ ହ୍ୱେନ୍ ୱି ଟକ୍ ଏବାଉଟ୍ ମୋର୍ ଦେନ୍ ୱାନ୍ ପର୍ସନ୍ ଅର୍ ଥିଙ୍ଗ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ପ୍ଲୁରାଲ୍। ଏ ଥିଙ୍ଗ ଅର୍ ପର୍ସନ୍ ଇଜ୍ ମେଡ୍ ପ୍ଲୁରାଲ୍ ଇନ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ୱେଜ୍ ହେଲା। ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଷୟରେ କହୁ ଏହା ଏକ ବଚନ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏକାଧିକ ବ୍ୟକ୍ତି କିମ୍ବା ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ କହୁ ଏହା ବହୁ ବଚନ ଅଟେ। ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଲା କ'ଣ କରାଯିବ ପିଲାମାନେ, ତଳେ ଦିଆଯାଇଛି ହେଲା। ନିମ୍ନଲିଖିତ ଭାବରେ ବହୁ ବଚନରେ ପରିଣତ କରାଯାଏ। ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରାଯାଇଛି ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦିଆଯାଇଛି ବାଇ ଏଡ଼ିଂ ଏସ୍ ଟୁ ଦ ୱାର୍ଡ଼ ହେଲା। ଆମେ ଯଦି ସେ ୱାର୍ଡ଼ ଦିଆହେଇଥିବା ପିଲାମାନେ ସେଇ ୱାର୍ଡ଼ ଯଦି ଆମେ ଏସ୍ ଯୋଗ କରିଦେବା ତାହେଲେ ସେଇଟା କ'ଣ ହେଇଯିବ, ପ୍ଲୁରାଲ୍ ହେଇଯିବ ହେଲା। ଯେମିତି ଦିଆହେଇଛି ଏଠି ଦେଖ ସିଙ୍ଗୁଲାର ଆଣ୍ଡ ପ୍ଲୁରାଲ୍। ଦେଖ ବାଇ ଏଡ଼ିଂ ଏସ୍ ଟୁ ଦ ୱାର୍ଡ଼, ଏଠାରେ ସିଙ୍ଗୁଲାର ଅଛି ପ୍ଲୁରାଲ୍ ଅଛି, ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ରେ ସିଙ୍ଗୁଲାର ଅଛି ଅନ୍ୟ ସାଇଡ଼୍ରେ ପ୍ଲୁରାଲ୍ ଅଛି। ପ୍ରଥମେ ଦିଆହେଇଛି ତୁମର କ୍ୟାଟ୍, କ୍ୟାଟ୍ ମାନେ ବିରାଡ଼ି ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛ। କ୍ୟାଟ୍ର ତାର କ'ଣ ଅଛି, ପ୍ଲୁରାଲ୍ ଫର୍ମ ହେଲା କ୍ୟାଟ୍ସ, କେବଳ ସିଏଟିରେ ଏସ୍ ଯୋଗ କରାଯାଇଛି। ଡଗ୍, ଡଗ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଏସ୍ ଯୋଗ କରାଯାଇଛି ହଁ ନା ନାହିଁ, ଡଗ୍ସ ହେଇଛି ତ କ୍ୟାଟ୍ ସିଙ୍ଗୁଲାର ତାର ପ୍ଲୁରାଲ୍ ହେଉଛି କ୍ୟାଟ୍ସ, ଡଗ୍ ହେଉଛି ସିଙ୍ଗୁଲାର ତାର ପ୍ଲୁରାଲ୍ ହେଉଛି ଡଗ୍ସ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ। ଦେନ୍ ସେକେଣ୍ଡଟାକୁ ଦେଖ, ସେକେଣ୍ଡଟାରେ କ'ଣ ଅଛି ନା ସେକେଣ୍ଡଟାରେ ବାଇ ଏଡ଼ିଂ ୟେସ୍ ଟୁ ଦ ୱାର୍ଡ଼, ଯେଉଁ ୱାର୍ଡ଼ ଦିଆହେଇଛି ପିଲାମାନେ ତୁମର ସିଙ୍ଗୁଲାରରେ ସେଥିରେ ଯଦି ଆମେ ୟେସ୍ ଯୋଗ କରିଦେବା ତାହେଲେ ତାର ପ୍ଲୁରାଲ୍ ହେଇଯିବ। ଯେମିତି ବସ୍, ବସ୍ରେ କ'ଣ ଅଛି ନା ୟେସ୍ ଯୋଗ କରିଦିଆଯାଇଛି ହେଲା। ୟେସ୍ ଯୋଗ କରିଲେ କ'ଣ ହେଉଛି BUSES ହେଉଛି ହଁ ନା ନାହିଁ, ଦିଆହେଇଛି କି ନା ଏଠି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ବୁସ୍, BUSH ବୁସ୍, ବୁସ୍ର ପ୍ଲୁରାଲ୍ କ'ଣ ୟେସ୍ ଯୋଗ କରିଦେଲେ BUSHES। ତାପରେ ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ, ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ ହେଲା ସିଙ୍ଗୁଲାର, ମ୍ୟାଙ୍ଗୋରେ ଯଦି ଆମେ ୟେସ୍ ଯୋଗ କରିଦେବା କ'ଣ ହେଇଯିବ MANGOES, ମ୍ୟାଙ୍ଗୋଜ୍ ତାର ପ୍ଲୁରାଲ୍ ହେଇଯିବ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ବକ୍ସ, ବକ୍ସର ଶେଷରେ ଆମେ ୟେସ୍ ଯଦି ଯୋଗ କରିଦେବା ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ବକ୍ସେସ୍ ହେଇଯିବ ହେଲା। ପିଲାମାନେ ଜାଣିଲ। ଦେନ୍ ଥାର୍ଡ଼ଟାକୁ ଦେଖ, ଥାର୍ଡ଼ରେ କ'ଣ ଅଛି ବାଇ ଚେଞ୍ଜିଂ ଦ ସ୍ପେଲିଂ ଅଫ୍ ଦ ୱାର୍ଡ଼ ହେଲା। ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଯେଉଁ ସ୍ପେଲିଂ ଅଛି ପିଲାମାନେ ସେ ସ୍ପେଲିଂଟାକୁ ଆମେ ସେଇ ୱାର୍ଡ଼ର ସ୍ପେଲିଂଟାକୁ ଆମେ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଲେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ତାର ତାମାନେ ପ୍ଲୁରାଲ୍ ହେଇଯିବ। କେମିତି ଦେଖ, ଏଠାରେ
माउस अच्छी MOUSE माउसर स्पेलिंगटा को चेंज करदे कौन हो माइस ठीक अच्छे पे मैंने तापर टूथ टूथ है जगह तुम सिंगुलर जमी माउस सिंगुलर थिला तार प्लुराल होगा माइस है तुम पोएम्र ना भी माइस पे मैंने मुझे आगुरी कही बुझल ना माइस है एक अधिक एवं माउस है गोटे माउस है सिंगुलर एवं माइस है प्लुराल ठीक से टूथ टूथ भी तुम सिंगुलर TOOTH है तार प्लुराल है TEETH ठीक अच्छे तो बर्तमान देख तुम फोर्थ को देख बाय नॉट चेंजिंग द वर्डटा चेंज हे ना किंतु सेटा प्लुराल हो केतेटा वर्ड अच्छी पिला माने इंग्राजी रे से वर्ड गुड़िक कौन होता है ना सेटा सिंगुलर भी होता है एवं प्लुराल भी होता है अर्थात कौन आमको चेंज किसी करने को पड़ न कि एस कि यस कि किसी आमको परिवर्तन करने को पड़ न था सेटा कौन होता है देख जमी ये डियर अच्छी DEER डियर डियर सिंगुलर भी हम तार प्लुराल डियर हम सिप SHEEP सिप सिंगुलर भी हम एवं SHEEP सिप तार प्लुराल हेब है तो बर्तमान आम देखा बी रे कौन दिखाई पिला माने तुम पढ़ी सारा पर एबे तुम काम कौन ना ये दिखाई बी रे गिवन बिलो आर सम सिंगुलर फॉर्म्स ऑफ सम वर्ड्स यूज इन दिस पोएम फाइंड आउट द प्लुराल फॉर्म्स ऑफ दिस वर्ड्स फ्रॉम द पोएम एंड राइट देम एगनेस्ट ईच ऑफ द वर्ड्स है ये कौन करा जायछि ना ये करा जायछि तुमर जे निम्न रे ए कवितार व्यवहार करा जायथिबा केतेक शब्दर एक वचन रूप गुड़िक दि जाइछि है कवितार ए शब्द गुड़िकर बहुवचन रूप गुड़ी खोजी बाहर कर एवं से गुड़ी प्रत्येक शब्द पार्श्व लिख ठीक अच्छे पिला माने तो तुम गोटे सिंगुलर अच्छी एठारे एवं प्लुरालटा तुमको लिखा पड़ो बुझीगला तो कवितार कौन अच्छी पिला माने प्लुराल अच्छी किंतु तुमको से कवितार थिबा प्लुराल वर्ड गुड़िकर सिंगुलर वर्ड को एठारे लिखि दि जाइछि तुम कौन कर ना ये जो सिंगुलर वर्ड गुड़िकर प्लुराल वर्ड जोटा कि तुम कवितार अच्छी से गुड़ी खोजिक डाण पार्श्व प्लुराल जगह तुम लिख जमी टेल है ये टेल कौन हम पिला माने तार प्लुराल फॉर्मटा TAILS हम है तुम लिखिदेव ये बुझीगला तापर फेस फेस देख फेस केमी हम FACES फेसेस हम है यस जोग कर यस जोग कर है फेस अच्छी FACE अच्छी केवल एस जोग करदेव एस जोग करदे तुम हो कौन फेसेस फेसेस है फेस प्लुराल फॉर्म जोटा तुम पोएम अच्छी है देन स्किन स्किन कौन हम पिला माने SKINS स्किन्स अच्छी है यहाँ हूँ स्किन प्लुराल फॉर्म देन आसला तुम इयर इयर कौन हम पिला माने इयर्स हो EARS हो तापर टूथ टूथ कौन हो पिला माने TEETH है टीथ टीथ हो तुम प्लुराल फॉर्म है बर्तमान है बर्तमान सरीगला तुम देन ये देख सेसन 5टा सरीगला बर्तमान सेसन 6टा आम करवा है सेसन 6 रो 7 कौन अच्छी राइटिंग अच्छी जोटा कि लिखा लिखन है ये 1 कौन दिखाई देख ए दिखाई बेस्ट ऑन योर मैचिंग एबव इन सेकेंड बी comprehension activities write some sentences है पिला माने some sentences one is done for you है जमीती तुम फास्ट अच्छी कौन देखि नियो बी रे तुम कौन अच्छी 2B रे है 2B रे तुम कौन सब अच्छी पिला माने 2B रे कौन अच्छी देख 2B रे तुम प्रथम दि जाइए कौन मैच आइटम्स अंडर कॉलम ए विथ आइटम्स अंडर कॉलम बी अच्छी जोटा है से जो तुम जोग कर प्रथम टेल्स टेल्स लॉन्ग थिला है
बुझिला ना नाଇଁ टेल्सर लंग थिला सेटा को जदि आम लिखा ताले कौन हम टेल्स ऑफ माइस आर लंग हम देन फेस को लेकर अच्छी है फेस रे कौन अच्छी पिला माने फेस को आम लिखा है फेसेस ऑफ माइस आर है स्मॉल हम SMALL स्मॉल है लेकिन हम पिला माने तापर स्किन रो देख स्किन रे कौन अच्छी ना माइस है माइस have not HVENT have not any skin at all है mice have not any skins at all है तापर ईयर देख ईयर कौन अच्छी आम लिखा ईयर्स ऑफ माइल्स सॉरी ईयर्स ऑफ माइस आर है ये लिखी दूसरी आर पिंक है देन टीथ ऑफ mice are white है पे लिखिदेव यहाँ तापर आसला कौन तुम आउट कौन अच्छी टीथ पर तुम फिर दुईटा छाड़ी दिखाई रन एबाउट गोटे अच्छी और निबुल गोटे अच्छी है रन एबाउट कौन हम पिला माने रन एबाउट कौन हम ना लिखिदेव दे है रन एबाउट द हाउस एट नाइट है लिखिदेव रन एबाउट देन लास्ट अच्छी कौन निबुल थिंग्स NIBBL निबुल थिंग्स है निबुल थिंग्स कौन हम देख दे निबुल NIBB निबुल थिंग्स they should not touch है पे सरीगला तुम सेसन 6 एटा क्यों थी तुम पिला माने यही वार्ड गुड़ाक थी जापार ना नाई देख मुझे तुमको देखे दूसरी है तुम सेसन 2 रे जोटा अच्छी देखिपार यहाँ है बुझला ना नाई टेल्स लंग नहीं कर लिख लो फेसेस नहीं कर लिख लो स्किन नहीं कर लिख लो टीथ ईयर रन एबाउट तापर लास्ट निबुल थिंग्स है यहाँ को लेकर तुम मैंने कौन कल सेंटेंस लिख लो है बर्तमान आमर कौन अच्छे देख ये तुम बी रे देख है बी रे कौन अच्छी पिला माने फिल इन द गैप्स यूजिंग द वर्ड्स गिवन द फर्स्ट वन इज डन फॉर यू डू नॉट सी द पोएम व्हाइल डूइंग दिस टास्क है दि जाइए शब्द गुड़ी को व्यवहार करी शून्य स्थान गुड़ी को पूरण कर प्रथमटी तुम कर दि जाए पे मैंने तो कौन कर जिते बेले तुम ये कार्यटी करुछ कविता को देख ना है जिते बेले तुम ये कार्यटी करुछ कविताटी को देख ना बुझला कि नहीं प्रथम तुम कर तुम कौन कर चेक कर यहाँ ठीक अच्छे ना ना है क्वेश्चन विथ आंसर बुझला ना यहाँ देख तुम अच्छी
प्रथम तुम पोएम रे अच्छी वन साइड आ वर्ड्स सेकेंड साइड अच्छी है राइट हैंड साइड अच्छी तो प्रथम कौन हम देख आई थिंक माइस आर रेदर है ये गोटे तुम गैप रहा कथा बुझला कि नहीं आई थिंक माइस आर रेदर कौन पिला माने नाइस हम है लिखिदियो देन देयर टेल्स लॉन्ग हम पिला माने है देन देयर फेसेस हम कौन स्मॉल हम पिला माने फेसेसटा देन दे हैव नॉट स्किन्स एट ऑल हम है तापरे देयर इयर्स आर पिंक है पिला माने आम पोएम टी को मन रखीचु है समग्र यहाँ पोएमटा को तुम दिखाई ये ठीक अच्छे पिला माने तापर कौन अच्छी ना तुम दे हैव नॉट स्किन एट ऑल कला देयर इयर्स आर पिंक कला देयर टीथ आर व्हाइट है पिला माने देयर टीथ आर व्हाइट देयर टीथ आर व्हाइट लिखिदेवा व्हाइट देयर टीथ आर एटारे व्हाइट हम तापर दे रन अबाउट द हाउस एट नाइट हम है ना हाउस एट नाइट तापर दे निबुलेट कौन हम पिला माने दे निबुलेट थिंग्स हम है तापर दे शुड नॉट टच ये जगह गोटे तुम गैप रहा कथा है दे शुड नॉट टच हम पिला माने एंड नो वन सीम्स टू लाइक देम है कौन हम ये मच हम लाइक देम मच है पिला माने लाइक देम है कौन हम मच हम बुझेगा तापर लास्ट देख बट आई थिंक माइस आर नाइस है बट आई थिंक माइस आर है नाइस हम लास्ट पिला माने कौन हम लास्ट नाइस हम है तुम सेसन 6टा सरीगला पिला माने बर्तमान आम सेसन 7 को देखा सेसन 7 रे कौन अच्छी पिला माने सेसन 7 रे अच्छी द पोएट लाइक्स माइस हाउएवर यू डोंट लाइक देम रिराइट द पोएम एक्सप्रेसिंग योर डिसलाइक्स द फर्स्ट 2 लाइन्स आर डन फॉर यू है तुमको ये कही दिखाई जी तुम्हें कौन करुच ना कवि मूषा मान को भल पाती जहाँ हो ना कहीं तुम्हें से पसंद कर ना तुम ना पसंद गुड़ी को प्रकाश करी कविताटी को आउ थे लेख प्रथम 2 धाड़ी को तुम कर दि जाए ठीक अच्छे पिला प्रथम 2 धाड़ी को तुम कर दि जाए है तो तुम ये कौन लिख देख मुझे लिखिदे है प्रथम आई थिंक माइस आर नॉट नाइस है तापर कौन हम पिले देयर टेल्स आर लॉन्ग LONG है देयर टेल्स आर लॉन्ग देयर faces small है तापर कौन हम they have not any skins at all है तापर their ears are pink their ears are pink
ହେଲା ପିଲାମାନେ। ତାପରେ କ'ଣ ହେବ, ଦେୟାର ଟିଥ୍ ଆର୍ teeth are white ହେଲା। ତାପରେ କ'ଣ ହେବ, they run about the house at night ହେଲା। ତାପରେ କ'ଣ ହେବ, they nibble things ହେଲା। they should not touch ହେଲା। and no one seems to like them much ହେଲା। ତାପରେ and I also think mice are not nice। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଦେଖ ଏଟାକୁ ଯଦି ତୁମେ କ'ଣ କରିବ ପିଲାମାନେ, ସବୁ ଠିକ୍ ତୁମର ପଏମ୍ ସହିତ ସବୁ ମ୍ୟାଚ୍ କରିଯିବ, କିନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟ ଲାଇନ୍ଟା ତୁମର କ'ଣ, ଆଣ୍ଡ ଆଇ ଅଲସୋ ଥିଙ୍କ ମାଇସ୍ ଆର୍ ନାଇସ୍, ଯେଉଁଟା କବି ଲେଖିଛନ୍ତି ତୁମେ କ'ଣ କରିବ, ଆର୍ ନଟ୍ ନାଇସ୍ଟା ଲିଖିଦେବ, ଆର୍ ନଟ୍ ନାଇସ୍ଟା ଲିଖିଦେବ ହେଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମର ସେସନ୍ 8କୁ ଦେଖ ହେଲା। ସେସନ୍ 8 କ'ଣ ଲେଖାଯାଇଛି ପିଲାମାନେ, ରାଇଟ୍ ଦ ଆନ୍ସର୍ ଟୁ ଦ ଫଲୋଇଂ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ହେଲା। ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଲେଖ। ତ ଏଠି ତୁମର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ବିଟ୍, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ପଏମ୍ ଏବାଉଟ୍ ହେଲା, କବିତାଟି କେଉଁ ବିଷୟରେ ଆଧାରିତ ହେଲା। ଲେଖିବ ଦ ପଏମ୍ ଇଜ୍ ଏବାଉଟ୍ ମାଇସ୍, ହେଲା। ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡଟା, ହୁଇଚ୍ ଆଇ ଇନ୍ ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲାଇନ୍ ଅଫ୍ ଦ ପଏମ୍, କବିତାଟି ପ୍ରଥମ ଧାଡ଼ିରେ ମୁଁ ଆଇଟା କିଏ ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଜାଣିଛ, ଆଗରୁ ବି ଡିସ୍କସନ୍ କରାଯାଇଛି ତୁମର କମ୍ପ୍ରିହେନ୍ସନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସେସନ୍ 1ରେ ହେଲା। ତ ଆମେ କ'ଣ ଲେଖିବା, ଇନ୍ ଦି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲାଇନ୍ of the poem the word I is କିଏ ପିଲାମାନେ, I is the poet ହେଲା। ଦେନ୍ ଆସିଲା ତୁମର କ'ଣ ପିଲାମାନେ, ହ୍ୱାଟ୍ ଡୋଜ୍ ଦ ଟେଲ୍ ଅଫ୍ ଏ ମାଉସ୍ ଲାଇକ୍ ହେଲା। ହ୍ୱାଟ୍ ଡୋଜ୍ ଦ ଟେଲ୍ ଅଫ୍ ଏ ମାଉସ୍ ଲାଇକ୍, ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ, ଗୋଟେ ମୂଷାର ଲାଞ୍ଜଟି ଦେଖିବାକୁ କିପରି ଅଟେ ହେଲା। ଦ ଟେଲ୍ ଅଫ୍ ଏ ମାଉସ୍ ଲୁକ୍ସ ଲଙ୍ଗ ହେଲା। ତାପରେ ଫୋର୍ଥ ବିଟ୍, ହ୍ୱେର୍ ଡୁ ଦେ ରନ୍ ଏବାଉଟ୍ ଏଟ୍ ନାଇଟ୍, କେଉଁଠାରେ ସେମାନେ ରାତିରେ ଥାଆନ୍ତି, ପିଲେ ତୁମେ ଜାଣିଛ, ଦେ ରନ୍ ଏବାଉଟ୍
about the house at night ହେଲା। ତାପରେ ଆସିଲା ତମର ଫିଫ୍ଥ ବିଟ୍, which things do the nibble ହେଲା। which things do the nibble, କେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ସେମାନେ ଟିକି ଟିକି କରି କାମୁଡ଼ନ୍ତି ହେଲା ପିଲେ। କେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ସେମାନେ ଟିକେ ଟିକେ କରି କାଟନ୍ତି କାମୁଡ଼ନ୍ତି ଜାଣିଛ? ଏଠାରେ ଆମେ ଲେଖିବା ଦେ nibble everything they find ହେଲା in the house ହେଲା ପିଲାମାନେ। ସେଗୁଡ଼ା କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛ? ସେଗୁଡ଼ାକ those are cakes, vegetables, fruits, clothes ପିଲାମାନେ and books ହେଲା। ଆଉ ଅନ୍ୟ ଜିନିଷ ଯେଉଁଟାକି ଆମ ଘରେ ମହଜୁଦ କରି ରଖିଥାଉ ପିଲାମାନେ, ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ, ସେଗୁଡ଼ିକ ବି ସେମାନେ କାଟି ଦିଅନ୍ତି ହଁ ନା ନାହିଁ। ତାପରେ ଆସିଲା ମେଣ୍ଟାଲ୍ ଟକ୍। ମେଣ୍ଟାଲ୍ ଟକ୍ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ଏଇଟା ହେଉଛି ମାନସିକ କଥୋପକଥନ ହେଲା। ମେଣ୍ଟାଲି ରିପିଟ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଲାଇନ୍ ଅଫ୍ ଦ ପଏମ୍। ମନେ ମନେ କ'ଣ କରିବ ନା ମନେ ମନେ କବିତାଟିର ନିମ୍ନଲିଖିତ ଧାଡ଼ିକୁ ପୁନରାବୃତ୍ତି କର। କ'ଣ ସେଇଟା? I think mice are rather nice, I think mice are rather nice। ଏଇଟା ତୁମେ କ'ଣ କରିବ ନା ମନେ ମନେ ଏଇଟାକୁ ଆବୃତ୍ତି କରିବ ହେଲା ପିଲାମାନେ। ଦେନ୍ ଲାଷ୍ଟଟା ତୁମର ଅଛି let us think ହେଲା। ଆସ ଆମେ ଭାବିବା। କ'ଣ ଭାବିବା? the poet likes mice ହେଲା। the poet likes mice, do you like his or her attitude, why? କବି ମଶାମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ହଁ ନା ନାହିଁ। ଆମେ ତାଙ୍କର ମନୋଭାବକୁ ପସନ୍ଦ କରୁ କି କାହିଁକି ହେଲା ପିଲାମାନେ। ଆମେ ତାଙ୍କର ମନୋଭାବକୁ ପସନ୍ଦ କରୁ କି, ଯଦି ପସନ୍ଦ କରୁ କାହିଁକି ହେଲା। ଏଇଟା ଆମେ ଭାବିବା। ତ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆମେ ଏଇଠି ରଖିବା ପିଲାମାନେ। ତୁମର ମାଇସ୍ର ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ ତ ସରିଯାଇଛି ହେଲା। ତୁମେ ସବୁକୁ କ'ଣ କରିବ ନା ଯେଉଁଟା ଡାଉଟ୍ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ପୁଣି ଥରେ ବ୍ୟାକ୍ କରିକି ଦେଖିନେବ। ଆଉ ମୁଁ ଆଜିର ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି ହେଲା। ଯେଉଁମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖୁଛ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ।